कृष्ण भक्त बृंद समस्त चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज आमर मतलब विशेष दिवस आज 14 फेब्रुआरी आज विशेष दिवस जहाँकि आमर चैतन्य महाप्रभुंकर आध्यात्मिक गुरु ईश्वर पुरींकर आज तिरभाव दिवस। आम से उपलक्षे आज मुझे आपन को आज किसी आध्यात्मिक ज्ञान विषय किसी प्रदान करी जहाँकि मु बोली कहूनी जहाँकि गुरु परंपरार कथा आसी जो ज्ञान गुरु परंपरार आसी प्रथमे भगवान से ज्ञान सूर्यदेव को देते ब्रह्मा को देते यही गुरु परंपरार आसी 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 आमर फाउंडर आचार्य जी कि इस्कन प्रतिष्ठा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद आमको किसी ज्ञान प्रदान करछन्ते जहाँकि भगवद गीतार तात्पर्य बुझे भगवद गीतार अनुवाद करे तात्पर्य बुझे आमको आम जीवन क्षेत्र में आम किपर परिणत करिए ताहा आज आमको भगवद गीता द्वारा आमको कही भगवान कहते कि मन्मना भव मद्भक्त मद्या जीमाम नमस्कुरु माम वैश्यासी युक्त एवं महात्मा न मत्परायण। यार अर्थ है भगवान कहते आमर मन भगवान आमको उपदेश दौरान मन्मना भव मद्भक्तम मन्मना भव मतलब मन रे मोर चिंता कर मद्भक्तम मोर भक्त हो मन्मना भव मद्भक्तम मद्या जीमाम नमस्कुरु मत प्रणाम कर। आमे कौन आमर आम जहाँ भौतिक क्षेत्र में आमे कौन हाथ अच्छी आमे क्या पिटिदेवा आमे आमिष भक्षण करिया आम हाथ एटा भगवान देना जहाँकि भगवान मतलब भगवद गीतार श्रील प्रभुपाद जी अम्बरीश महाराज उदाहरण देते। अम्बरीश महाराज जड़े एत गोटे भक्त थे शुद्ध भक्त थे जे कि प्रत्येक जो 11टी कर्म इंद्रिय मतलब आमर जो इंद्रिय जाक प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक मिनिट रे भगवान को सेवार लगे जहाँकि दुर्वासा मुनि द्वारा विजय होते। दुर्वासा मुनि गोटे मतलब ऋषि थे आम जाने कि ऋषि मानकर तपस्या तांके एते सिद्धि लाभ कर तपस्या किंतु तांकर तपस्यार फल तांके अनुभव कर मतलब तांके फल पाई तपस्या करथांती जे फल पाई तपस्या करन थांती मतलब जे साधना करी करी चले कर्म ने बोधि कारस्ते माँ फल सुख दाचना मतलब जे फलर मतलब फल आशा कर नांती जे से होचंती मतलब से होचंती गोटे शुद्ध भक्त। भगवान आम उपदेश देते कर्म ने बोधि कारस्ते माँ फल सुख दाचना कर्म करी चल तुम कर्तव्य करी चल। अर्जुन को शिक्षा दौरान मतलब अर्जुन तांकर जो मोह माध्यम पड़ जाते जहाँकि से भावुले कि मु समस्त को आमर वंश को जब मु मृत्युवरण करदेवी मारिदेवी ताले मो राजा है कौन लाभ बोली से भावुले किंतु ता पर भगवान तांको एपरी कृष्ण भावना मूर्त आदेश देले से निजे ही भगवान कहला कि मु मारिबी मु धर्मर रक्षा करी से निजे ही भाविले। तेणुक आम अम्बरीश महाराज अम्बरीश महाराज जहाँ उपदेश देते मतलब जीवन में जहाँ भगवान को सेवा लगे ताहा आम शिक्षादान करें जहाँकि मुझे आपको आज कही भगवान कहते कि सॉरी अम्बरीश महाराज जीवन में तांकर इंद्रिय मतलब आखि कान नाक चर्म मन तांकर स्पर्श मतलब तांकर शरीर गोड़ हाथ सबु क्षेत्र में प्रत्येक अंग भगवान सेवार लगे तांकर मन कौन मन अम्बरीश महाराज एड़ा कहते कि तांकर शिक्षादान कहते कि तांकर मन सदा सर्वदा भगवान चरण में लिप्त थाए चरण को स्पर्श थाए जहाँकि आमको पादसेव प्रभु जी कहते कि आम मनटा केमती कंट्रोल करिया आम मनटा जहाँकि आम टीका लगौचे से आम भगवान को मतलब स्मरण करिया आखि बंद करके भगवान को स्मरण करिया ताहले जाइए मनटा आम कंट्रोल हम ना मनटा एत चंचल जे मनटा केबे स्थिर हुए मतलब स्थिर हो रुए ना मन केबे मतलब एत चंचल इे गोटे मिनिट रे गोटे सेकेंड रे अमेरिका जाई पड़ा आसी एत मन चंचल ना आमर से भगवान मध्य उपदेश दौरान जहाँकि 6 मतलब अध्याय 6 35 नंबर श्लोक कहते असंशय महाभाव मन दुर्निग्रह चल मतलब मनटा दुर्निग्रह निग्रह हुए ना से चंचल अटे से भगवान मतलब आर सल्व कहते अभ्यास तो कौन था वैराग्य चगुएते अभ्यास मतलब भगवान नाम आम अभ्यास करिया पुनर्बार 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 भगवान को स्मरण करिया भगवान का नाम उच्चारण करिया श्रवण करिया कीर्तन करिया ताहले जाके आम मनटा कंट्रोल हम
ନହେଲେ ଆମେ ମନକୁ ଆମେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ମନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା, ମନଟା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି, କେବେ ହେବନି, ମନଟା କେବେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବନି ଭାଇ। ମନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ହାତରେ ମତଲବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଭାବିବା କି ଆମେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା। ଆମେ ଭାବିବା ହାତଟା ଅଛି, ଆମେ ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଦେଖ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମୂର୍ତ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଣାମ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ହାତ ଅଛି ମତଲବ ଆମେ ହାତରେ କି ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରିକି ଅଲଗା ସେବା କରିବା, ତାହା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବାର ପନ୍ଥା ହେଲା ହାତକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଟେମ୍ପଲ ହଲ୍ ଅଛି, ସେ ତାହା କ୍ଲିନିଂ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ନାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବା। ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବସ୍ତୁରେ ସେବାରେ ନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୁରା ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କେ ବିଗ୍ରହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଜୀବନରେ ପାଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମତଲବ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଦେଲେ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନା, ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହା ବି ଦେଖୁ ସେ ବିଗ୍ରହ ହିଁ ନଜର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଆଖିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଯାହା ଜିହ୍ୱା ଅଛି, ଜିହ୍ୱାଟାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଲବ ତାଙ୍କେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଯାହା ବି ଖାଇବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆମ ଇସ୍କନରେ ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ମନା ତ ମନା। ଆମର 4ଟା ନିୟମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ମାଂସ ଆଦି ମନା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମନା, ଆମର ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା, ଜୁଆ ଖେଳ ମନା। ଏଠିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା କେବେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଇସ୍କନର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଲବ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନେ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚର୍ମଟା, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମତଲବ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମତଲବ ଭକ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯିଏକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମନରେ ନଥିବ, ଆମେ ହରିନାମ ଜପିଦେଲେ ଆମେ କେବେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ସେ ହରିନାମର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହରିନାମର ମହତ୍ଵ ଏତେ ଅଛି ଯେ, ହରିନାମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମତଲବ ଗୋଟେ ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ବାପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଘରେ। ସେ ବାପ କ'ଣ ହୋଇଛି ମତଲବ ତା ପୁଅର ନାମ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲା। ଯିଏକି ତାର ବୟସ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ତାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ମତଲବ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଜୀବନଟା ଯାକ ଯାହା ବି କରି ଆସିଥିବା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ। ଆମେ ଜାଣେ କି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଏଇଟା ସତ, ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମନରେ ଆଗ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜୀବନଟା ଯାକ ଯାହା ଆମେ କରି ଆସିବା ତାହା ହିଁ ମନରେ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଲବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ମତଲବ ଯାହା ଦେଖ ତାହା କହେ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ। ମତଲବ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଯାହାକୁ ମତଲବ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିଥିଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିଲେ ମୋ ଇଗୋ ଯାହା କହୁଛେ, ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ମତଲବ ନ ପଚାରି ପଳେଇବା, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ। ସେ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗାନା, ଯିଏକି ହରିନାମ ଜପେ, ସେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଟେ। ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ, ସେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଉପଦେଶ ମତଲବ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେବାରେ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଏବଂ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା।
आमे कौन आमे ये जाऊे सीढ़ी जाऊे आमे खेलिया पड़ोचे ये करिया पड़ोचे सेता ना आमे प्रत्येक मुहूर्त आमे मंदिर जावा पड़ो गोड़ गोड़ द्वारा आमे मंदिर सेवा करें एमती केते केते इंद्रिय गुड़िक अच्छी आम मनटा भगवान चरण लगे पारिया कान कान जहाँकि कर्ण द्वारा आम भगवान श्रवण करिया भगवान कथा गुण सबू लीला आम श्रवण करिया ताहाले जाएगी तमे प्रत्येक विपद रे तमे विपदरू समाधान काढ़ी पारियो विपदरू मुक्त हो पारियो जहाँकि देख आमे सो एग्जांपल आमे जदि अन्य जन को जदि किछि सेवा कर मतलब किछि हेल्प करे ताले से मध्य हमको हेल्प कर मतलब काले समय हेल्प करियो ना जदि आमे केबे ताको करिवा नाही आमे ताको केबे सेवा करिया नाही बोले से केबे करियो कि करिवो नाही ना सेमिति भगवान को जदि आमे थरे जदि मतलब भगवान को इच्छा तांकर जो संतुष्ट करिया पे जदि गोटे काम करिया ना आमे भगवान हम सारा जीवन पूरा खुशी करे दे सारा जीवन मतलब आमे आमे चाहूचे कि आमे एडे मतलब एडा खाइदेले खुशी हो जावा सेडा खाइदेले खुशी हो जावा आमे सी झियो तुले कथा हो जावा से खुशी मिल जिवो आमे एतकर किछि गोटे परसेंट भी खुशी ना प्रकृत सुख भगवान कहउछन पर प्रकृत सुख कौन प्रभुपाद जी जहाँ प्रकृत सुख कहते ताहा भगवान ना रे ही प्रकृत सुख अच्छे ना जीवन में आम के खुशी पाइबा यही आम भौतिक जगत में खुशी मिलवार चांस ही ना यहाँ गोटे दुखालय परा तमें सो एग्जांपल तुम एग्जांपल देखिए बुझी पार एवं बाथरूम जीव बाथरूम तुम खाଇବା दे बोले किए देवे कि किए देवे ना है ना सेमती आम ये संसार भौतिक संसार आम खुशी मिले बोले के मिल ना आमको आम जो भगवान ना जब जपी पारिया ताले जाइए आम खुशी मिले ना बिल्कुल गोटे परसेंट तुम थे ट्राए कर तुम थे ट्राए कर तुम निजे भाव कि मु खुशी हेबी मु मतलब खुशी हो जाए तुम निजे के भाविच कि मु सबुदिन खुशी अच्छी मुझे खुशी अच्छी देख यहाँ खुशी रहा गोटे ये अच्छे कि आम भगवान कहते कि आमर प्रत्येक मुहूर्त में सुख बा दुख रे खुशी रहा पड़ो आम समान भाव रखिकी आम खुशी टाइम रे अधिक खुशी न हो दुख टाइम रे अधिक दुख न हो आम समान भाव रखा पड़ो ताहले जाइए आम मतलब जीवन रे किछि आम किछि अनुभव करि पारिया ना आज्ञा मतलब जदि आम खुशी आ दुख रे जदि समस्त भाव रखा ताहले आमको किसी जना पड़ो ना आम खुशी अच्छे ना दुख अच्छे किसी जना पड़ोनी से आम भगवान गोटे श्लोक कहते कि भगवान हाँ भगवान कहते कि आमर से कौन सुभाष कौन गोटे श्लोक कहते हाँ भगवान कहते श्लोक मध्यम भगवान कहते आम प्रत्येक मुहूर्त आम खुशी रहा पड़ो समान भाव रखा पड़ो ताहले जाके आम मतलब जग स्थिर जग जग कहला आमर इंद्रिय तृप्ति को बुझाए इंद्रिय तृप्तिर मतलब जे संयम करें बुझाए आम जगरे स्थिर रही पारिया ये भगवान को उपदेश आम प्रत्येक मुहूर्त भगवान को उपदेश को आम ग्रहण करा पड़ो ताहले जाके आम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करें। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।